3 things I stopped doing after I became financially aware. Number 1, cash transactions. As much as possible, jud guys, wala jud ko naga-cash transaction. Wala man gud ko'y perks na mga dawat ana pag bayad ko in cash. Though, na ay mga moments na makahatag og discount ang vendor pag cash ang payment, which is good. But that seldom happens sa manggod sa karon na panahon. Ang muang ginagamit jud karon is credit card. Because every time I swipe na ako'y points na madawat which I can eventually convert into rewards, at the same time, ganahan jud ko na matrack na ko ang expenses. Every month, nagasend man gud sila billing statement, makabalo ko na ni gasto ko ani, ni gasto ko ani. Number 2 is timing the market. Lami kay paminawon og bright kayo paminawon ng mga tao na unya na pag-invest ka nang mubaba na ang market para dito ka magkadako og ginansya. Tinuod man na siya. It's just that it's so hard for us to know when is the lowest price and when is the highest price. Wala man tay crystal ball na makita na to what's going to happen in the future. At the same time, kailangan na po natuon-unaon ba? Kung kitang tanan, masulti na to unsay mahitabo sa panahon, din dapat kitang tanan dato na ta. Pero dili man ina nang dagan, so dili ba dapat na we do a cost average na lang. Whatever ato ang kwarta na naa karon, invest ta na on a monthly basis. Pag naa kay sobra na funds, invest na pud ka. Study shows, the longer you are in the market, the better it is for you to win. Number 3, focusing too much on minimizing expenses. Katong nagsugod pa pug kog trabaho, tapos gamay pa lang pud akong income, nangita jud kog pamaagi na makadaginot jud ko sa mga butang. 50 pesos lang jud akong ginadala sa akong pitaka sa una, mao lang jud na akong igasto. That was a good way for me to be disciplined, pero it limits me from expanding. Now that we have 3 businesses that we're operating, and then as we mature, mas lami ang feeling ug mas dali ang kinabuhi if we find ways to generate more money rather than magsigig daginot sa ato ang kwarta. Kung mangita magutag pamaagi to generate more money, our mind will expand. Your financial resources will also come in because you are opening yourself from opportunities na pwede makatabang sa imuha na mulambo imo kinabuhi. Pag ato ang utok manggod sigon una unsa paggamay ani atong expenses, we are limiting ourselves and it's hard for us to grow because we are not using the money to expand. Instead of expansion ang tumong, ato ang gihunahuna is restriction man. I'm not saying na magpataka lang po ta gasto. I'm saying that sometimes jud kailangan ta mo gasto para mo income tag mas dako. So rather than focusing too much sa pagdaginot sa kwarta, mas maayo na lang na mangita tag pamaagi na mas mudako pa ang atong income. And life becomes so much better and faster if you think that way. At least man lang based sa moang experience. Unsa ba ang mga butang na giundang na nimo og himo tungod kay naa kay financial awareness karon? Share your answers in the comment section.